खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाह अल्लामा जामी ने इरशाद फरमाया था कि खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाह के दरवे वद क़ील क़ाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों साथियों, मैं सरवेला सहरसा बिहार के कदीम और अज़ीम माजी में इसकी एक ताबनाक तारीख़ रही है और उसी के आंगन में आया हुआ हूँ, सेहन में हूँ। ये मदरसा दारुल उलूम अनवारुल उलूम कादिया सरवेला, इसकी एक हिस्ट्री और एक इसकी तारीख़ रही है। इस बात की ये जो अभी इससे मुत्तसिल मस्जिद है जो काफ़ी कदीम और अज़ीम है। दोस्तों साथियों, अगर सहरसा की तारीख़ लिखी जाए, हिस्ट्री ऑफ सहरसा, तो इस मदरसे का तज़किरा नागुज़ीर होगा। उसके बग़ैर सहरसा की तारीख़ मुकम्मल ही नहीं हो सकती। इस मदरसे का सहरसा सिमरी बख्तियारपुर के इलाक़े के अफराद पर एहसान अज़ीम है कि उन्होंने पढ़ने लिखने का लोगों को सबक सिखाया, हुनर सिखाया, वरना लोग इस इलाक़े के तालीम से नाबलद और नाशना थे। ये दारुल उलूम अनवारुल उलूम कादरिया सरबेला के मुत्तसिल और बगल में ही दारुल उलूम गौसिया भी है। इसकी स्थापना, इसका जो है फाउंडर, वो हज़रत लोग देख सकते हैं कि अलहाज सैयद शाह मुज्तबा अशरफ अशरफी जिलानी है और इसको भी तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। ये इदारा भी अपनी हिफ्ज़ और इब्तदाई तालीम के लिए अपनी शोहरत आप रखता है। दोस्तों साथियों, इसमें 1947 अनवारुल उलूम कादरिया की हम अगर बात करें तो ये आज़ादी के वक्त का इदारा, जो आज़ादी हिंदुस्तान में आज़ादी हो रही थी 1947 में, उसी वक्त ये इदारा कायम किया गया था। इसका ये सेहन, इसकी ये इमारत इस बात की बय्यिन सबूत है कि यहाँ पर पढ़ने लिखने वालों का एक अच्छा खासा मजमा और अफराद रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जस्ट 1948 में मदरसा कादरिया, चूँकि उर्फ़ आम में इसको कादिया बोलते हैं, गांव में भी सब कादिया के नाम से जानने जाते हैं, तो ये मदरसा 1948 में रजिस्टर्ड हुआ और फ़िलहाल मौलवी आलिम के साथ साथ फ़जीलत तक की सनद यानी कि एमए तक की सनद दी जाती है। और इसकी बिल्डिंग, इसके मुदर्रिसीन और इसके तलबा व तालिबात इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने इस मदरसे से खूब खुशाचीनी की है। यहाँ के फ़ारिग़, यहाँ के पढ़े लिखे आज मुख्तलिफ़ कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में हैं। हत्ता कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसे अहम तालीमी इदारे में भी इसके परवरदा, इसके खुशाची मौजूद हैं और पढ़ा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या फिर जेएनयू हो, यहाँ के तलबा और तालिबात भी वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा भी रहे हैं। यहाँ के पढ़ने वाले एमबीबीएस यानी डॉक्टरी किए हैं, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन और बीएचईएमएस जो होम्योपैथिक है वो भी कर चुके हैं। तो साथ ही साथ कई उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी हुए हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मौलाना अब्दुल सलाम जिलानी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो यहीं के खुशाची हैं, यहीं से पढ़े हुए हैं और उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया है। दोस्तों साथियों, ये इदारा माजी में एक शानदार, जानदार, सदाबहार तारीख़ रखता है, हिस्ट्री रखता है। तो दोस्तों साथियों, अगर यहाँ की तारीख़ बयान की जाए तो उसके लिए एक मुकम्मल किताब चाहिए, चूँकि यहाँ के फ़ारिग़ीन कई मुसन्निफ़ हैं, कई प्रोफेसर हैं और यहाँ के मुदर्रिसीन मौलमीन बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मकामात पे आला ओहदे और मनसब पर फाइज़ हुए हैं, बहुत सारे टीचर भी बने हैं। यहाँ के एक होनहार, काबिल और काबिल रश्क मुदर्रिस, इन सब से गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए तो इसकी एक तारीख़ बताएंगे। लेकिन मैं चूँकि मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी ये हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, यहाँ के बारे में काफ़ी, और इनके आबा व अजदाद ने ही डोनेट, मदरसा को जो ज़मीन वक्फ़ की थी डोनेट किया था, इनके आबा व अजदाद ने ही किया था। तो मदरसा के बारे में कुछ इनकी अगर तारीख़, हिस्ट्री पर बात की जाए तो आप मदरसा के बारे में कि कब कायम हुआ, इसमें कुछ अहम मुदर्रिसीन, कुछ अहम फतावे जो, या इसके ताल्लुक़ से आप अगर चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1947 में इसकी बुनियाद रखी गई जी, मदरसा कादरिया अनवारुल उलूम सरवेला की, और उस वक्त एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी माशाअल्लाह जी पूरे, और उसका पूरा निज़ाम जो है वो जनाब मंजूरुल हसन फरीदी साहब ने
उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में, और मरहूम हाजी अब्दुल रऊफ साहब जो इसके डोनर हैं। डोनर, माशाल्लाह। तो इन लोगों की काविश से वो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई जी और उसमें हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ़ लाए, जी मुफ्ती इब्राहिम साहब भी तशरीफ़ लाए, और इस तरीक़े से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की सदारत में जी वो जलसा कायम किया गया, और कई बीघे में वो जलसा हुआ, अरे बाप रे। कई बीघे में जलसा हुआ, और शानदार जलसा रहा। उसमें हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की सदारत थी। जी। खुतबा सदारत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम फरीदी ने पढ़ा, माशाल्लाह। और उसी में ये इस मदरसे के सिलसिले में बात रखी गई कि एक मदरसा कायम किया जाए, जी और चुनांचे उस मदरसे का नाम मदरसा कादरिया रखा जाए। जी फिर वहाँ कुछ दिन वहीं खानकाही में वो मदरसा चला, जी जो अब फरीदनगर कहते हैं, जी। जिसको पहले चकला कहा जाता था। जी जी उसके बाद वहाँ से वो मदरसा मुंतकिल होकर जहाँ हम लोग खड़े हैं जी वहाँ जो है मुंतकिल हुआ, और यहाँ सबसे पहले हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। जी माशाल्लाह। जो पहले ये तटघर वगैरह था, जी। घर वगैरह का जी था, उसकी बुनियाद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने रखी। और उसके बाद फिर हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह साहब भागलपुरी, जी भागलपुर के जो रहने वाले थे, 1947 में मदरसा कायम हुआ। उसके बाद मौलाना मुजीबुल्लाह को बुलाया गया सदर मुदर्रिस के तौर पर। जी। तो दोस्तों, अभी आप अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी साहब से इस मदरसे के बारे में, यानी कि अनवारुल कादरिया की तारीख़, हिस्ट्री बहुत ही मुख्तसर सुन रहे थे। तो हाँ, आइए जानते हैं मदरसा के कुछ और अहम नुकात। मौलाना मुजीबुल्लाह साहब भागलपुरी ये हुजूर उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अब्दुल रशीद कादरी अलैहिर्रहमा को यहाँ लेकर के आए, इस मदरसे के प्रिंसिपल की हैसियत से, जिसका ये शानदार मज़ार आपकी निगाहों के सामने है। और इन्होंने इतनी कद्दो काविश और जोहदे मुसलसल का इजहार किया, इतनी तगोदो की कि एक से एक जी इस्तेदाद और काबिल मुदर्रिस यहाँ से पैदा किए, जिनमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस मिसबाही, मौलाना अब्दुल खल्लाक अशरफ़ी, मौलाना महमूद हसन कादरी, और मौलाना तबीबुद्दीन अशरफ़ी। और इस तरीक़े से जो भी इस इलाक़े में, चाहे वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम मिसबाही हों, या हज़रत अल्लामा मुमताज़ अशरफ़ी मिसबाही हों, या हज़रत अल्लामा सुफियान साहब मिसबाही हों, जो भी काबिल मुदर्रिस हैं, वो यहीं की पैदावार। बेशक बेशक। और ये हज़रत का करम है, हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अब्दुल रशीद कादरी अलैहिर्रहमा का, कि इन्होंने हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा और उलमा इस इदारे से पैदा किए, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने इल्म को फैला रहे हैं, और जिन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। इस तरीक़े से उलमा के अलावा यहाँ से जो पढ़ कर के बच्चे इस्लामिया हाई स्कूल गए, और इस्लामिया हाई स्कूल के बाद फिर वो कंपटीशन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, जैसे हमारे सिराज अहमद कादरी हुए, और अब्दुल सलाम अशरफ़ी साहब हुए, और भी डॉक्टर जुनैद साहब हुए। एक से एक जो हमारे साइंस के टीचर हों या हिसाब के टीचर हों, बहरहाल वो यही की पैदावार हैं। और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह, चाहे वो सिराज अहमद कादरी हों या अब्दुल सलाम अशरफ़ी हों, वो पढ़ा भी रहे हैं, और वो यहीं के
مطلب یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جی یہ ماضی قدیم سے یہ روایت رہی ہے کہ حساب مطلب دین کے ساتھ دنیا جو آج جی کہا جی جاتا ہے جی وہ جی لے کر چلے ہیں۔ ہوں تو اس میں جو اہم نام ہے کچھ اور کے اگر چاہیں یا بڑی شخصیات جہاں انہوں نے جہاں پر تعلیم حاصل کی یا اس مدرسے کے جو طالب علم رہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے علامہ مفتی قاسم اشرفی، جی مولانا طاہر مصباحی، جی جتنے بھی ہیں وہ یہیں سے پڑھ کر کے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور گئے، جی اور وہاں سے انہوں نے 1 نمبر سے فراغت حاصل کی ماشاءاللہ، چاہے وہ مولانا ممتاز ہوں یا مفتی قاسم مصباحی ہوں یا مولانا سفیان ہوں، اور طاہر ہوں، بے شک ہے، چاہے مولانا طاہر ہوں، یا ان کے والد مفتی حسیب حضرت صاحب علامہ مفتی حسیب صاحب یہیں خود ہیں۔ صاحب جی جو یہیں کے فارغ شدہ ہیں۔ جی 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 تو اس طریقے سے ایک حفاظ اور علماء اور قراء اور سائنسداں، جی حساب کے ٹیچر جی یہاں سے پڑھ کر کے نکلے ہیں، جی اور ان کی بنیاد یہی اور وہ یہی کی پیداوار ہے، جی اور یہ سب کرم ہے حضرت علامہ الحاج مفتی عبدالرشید قادری علیہ الرحمہ کا، جی کہ انہوں نے ایسے گہوارے پیدا کیے، ایسے جوہر پیدا کیے کہ پوری ہندوستان میں چاہے علماء کی شکل میں ہو یا سائنس اور حساب یا انجینئرنگ، آپ نے محمد ذکی اللہ کا بھی نام سنا ہوگا، جی جی جو جی قسمی کے رہنے والے ہیں، جی اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے نام پیدا کیا، اور علی جوہر کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، بے شک جو وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ابھی اردو کے یونیورسٹی میں صدر شعبہ ہیں۔ ہاں صدر شعبہ ہیں، جی وہ بھی یہیں کے پروردہ۔ یہیں کے پروردہ ہیں۔ اور اچھا یہ تو حضرت یہ تو ماضی کی تاریخ بڑی مطلب تابناک روشن رہی ہے، مستقبل کا جو پلان آپ بتا رہے تھے اس کے بارے ہاں میں ایک انشاءاللہ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قابل اور ذی استعداد مدرس تھے، دھیرے دھیرے ریٹائر ہو گئے، جیسے وظیفہ حضرت مولانا محمود الحسن قادری تو خیر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور مولانا عبدالقدوس مصباحی بھی چلے ہو گئے، یہیں سے پڑھا، یہیں مدرس بنے، جی جی اور اس طریقے سے مولانا ادریس صاحب، جی مولانا ادریس رضا، جی وہ بھی یہاں صدر مدرس کے حیثیت سے رہے، وہ بھی ریٹائر کر گئے، حضرت علامہ مفتی آفاق احمد اشرفی اس کے بعد پرنسپل بنے، جی وہ بھی یہاں سے چلے گئے، جی مولانا عبدالرشید صاحب قادری کے بعد مولانا محمود الحسن فریدی یہاں کے پرنسپل بنے، جی اس کے بعد مولانا ادریس رضا، پھر مولانا آفاق احمد اشرفی، لیکن وہ بھی ریٹائر کر گئے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے جی کہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں، کدو کاوش چل رہی ہے، جی اور پہلے جو بیچ میں ادارہ تنزلی کی طرف چلا گیا تھا، الحمدللہ اب ہم لوگوں کی کدو کاوش ہے، تگ و دو ہے، پہلے سے بہت ہی اس میں سدھار آیا ہے۔ جو بیچ میں تنزلی ہوئی تھی، اب ادارہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ جی اب ہم لوگ اس کدو کاوش میں ہے کہ جو جگہیں خالی ہیں جی اور جو ذی استعداد اور قابل مدرس یہاں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ انشاءاللہ جلد پور کریں، اور پھر ہم لوگوں کی جو خواہش ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم پہلے ہی کی طرح یہاں سے ایسی تعلیم ہو کہ پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس ادارے کا نام روشن ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا ایک جو یہ بتا رہے تھے کہ جو قدیم عمارت ہے اس کے تعلق سے کہ بلڈنگ وغیرہ بننے اس کا منصوبہ آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہاں اور 10ویں جماعت تک، تو اس کو بھی کرونا کے بعد یہ حالات بھی ہاں انشاءاللہ یہاں سے بجٹ پاس ہوا ہے الپ سنکھیک جی جی سے وبھاگ سے جی کے وبھاگ سے، جی اور کئی کروڑ کا بجٹ ہے۔ جی اس میں 3 منزلہ عمارت پاس ہو چکی ہے، اس کی انشاءاللہ پیمائش بھی ہو چکی ہے، جی تو اگر وہ بلڈنگ بن گئی، ہم لوگ کا لیب بن گیا، میٹنگ ہال بن گیا، جو بھی ہے، ہاں تو جو آج کی جدید ضروریات کی وہ ہاں چیزیں تو ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کا ارادہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی چاہے 12ویں تک ہو، جی کم سے کم ہم 10ویں جی انشاءاللہ کم سے کم 12ویں تک یہاں ہم دنیاوی تعلیم کا ضرور انتظام کریں گے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوں کشیدہ جی اور ہنر بھی ضروری ہے آج کے حالات کو دیکھتے بے ہوئے، شک بے شک کہ چونکہ ہمارے کتنے علماء خاص کر کے جی اور قراء یہ ہنر سے خالی ہونے کی وجہ سے آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے فاقہ کشی پر اترے ہوئے ہیں، جی تو جی اس لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ
یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ضروری ہے۔ بے شک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آمین مزید ترقی عطا فرمائے آمین آمین اور اس ادارے کو قیامت تک تابناک رکھے۔ آمین 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 آمین۔ تو حضرت آپ نے تفصیلی گفتگو کی، اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید ہی نہیں یقین ہے کہ دارالعلوم انوار العلوم قادریہ سربیلا پھر سے ماضی کی طرح جو روشن تاریخ رہی ہے وہ مستقبل میں بھی تاریخ ہے وہ روشن اور تابناک ہو، اور یہ علاقے میں علم دین کے ساتھ جیسا کہ آپ نے بتایا دنیاوی تعلیم بھی لوگوں تک پہنچائے۔ اسی کے ساتھ آپ کے اپنے پیارے دوست خوشتر جامعی کو سربیلا گاؤں مدرسہ قادریہ سربیلا سے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل چلتے چلتے با خوشتر، اور پھر لے کر آتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں آپ کا بھی تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔